levels, areas, and styles of control. So there are three levels of controls, which are strategic control by top managers, tactical control by middle managers, operational control by first level manager. So first, what is strategic control? So when we say strategic control, it is a long-term goals and objectives. So basically, kaning mga goals kay maglast siya for a long time. So the second one is tactical control by middle manager. So, ang kaning tactical controls, mo ni siya ang dili ka mag-develop of medium-term plans for departments or function areas. So, kaning tactical control kay ay kang strategic man kay maglast man siya for a long term. Well, ang tactical kay medyo kada bitaw makuha lang siya nga for a month or quarter na lang. So, operational control by first level manager. So, when we say operational control, kanang short-term na siya nga kuan task or short-term na siya nga process kay operational kay kuan man kanang dili man sa tanan nga panahon sa inyong operation mao na nga control ang inyong gina-use. So, area of control. There are four resources that most organizations use. First one is physical resources. So, kaning physical resources, so from the word itself, physical, so makita nimo, mahawidan nimo, so mo na siya ang, include ni siya ang mga buildings na ginayon sa companies, equipment, and mga products. So, human resources. So, when we say human resources, it involves ka ng mga employees ninyo sa kuan. So, there is a human resources. Kinahanglan po ninyo mag-organize o mga personality test and drug testing kay it is more safe para sa company na ang tanan nyo mga employees nag-aagian ng mga test. The next one is informational resources. So, ang informational resources, dili magsulod ang katong mga datas, mga sales sa companies, mga forecast. All these controls and organization various information sources. So, in any kanang organization, so there are information resources. So, inyong mga informations and all the datas. So, financial resources. Diri sa financial resources, kato na ning diri nagaagi asa gikan or diri nagaagi ko ang inyong mga financial use sa organization. So, there are three styles of implementing controls. So, the first one is bureaucratic control. So, when we say bureaucratic control, it involves formal authority and rules. So in a manager, kailangan naman siya authority. He or she would have authority and rules. No? And needed ni siya when it comes sa inside the company kay kinahanglan mo pud nga kung mo-manage ka, kung modala ka og nakuan, pag nabitaw kay authority nga kanadtong na kay rules nga dapat nila sundon. So, market controls involving pricing mechanism. So, market controls, you are all familiar with this. Muna siya ang kanang kuan na sa market, kanang mga pricing, na mga mechanism sa market nga kinahanglan po angay mabalaan. Okay, ina na siya. So, clan control involves culture, shared values, is characterized by shared values, beliefs, ritual. So, kaning clan culture na gud siya. When we say clan culture, kuan man ni kanang for example, for this group. So, kaning mga group na sila same man siya, share sila ang same values, rituals, and beliefs. So, mo itang tawag na to sila nga clan control. Dili siya culture dahil. Clan control. Kay kaning for example sila nga group na sila same culture, shared values and beliefs. So that time we can call them clan control. That's it. Total quality management is a management approach that focuses on long-term success through customer satisfaction. It involves all members of an organization
participating in improving processes, products, services, and the culture in which they work. And there are key principles of PQM. Number one is customer focus. Number two, continuous improvement. Number three, employee involvement. Number four, process approach. And lastly, system approach to management. People orientation is a leadership style that prioritizes the needs, well-being, and satisfaction of employees. It's a management approach that focuses on building strong relationships, fostering a positive work environment, and empowering employees to reach their full potential. And there are key characteristics of people-oriented leaders: empathy, effective communication, positive reinforcement, and team building. They are the key characteristics of people orientation. Improvement orientation, focusing everyone on continuously improving work processes, like creating new ideas, innovation, towards improve performance for employees. Managing control effectively. So everyone, in managing control effectively, it is important for us to know what's the case to successful control system and its challenges that can prevent their success. Case to successful control system. So the successful control system shares several key characteristics, and these are strategic and result-oriented, timely, accurate, and objective, realistic, positive, understandable, and encouraging self-control, and flexible. So sa strategic and result-oriented, so of course, when you're a businessman or a businesswoman, you want your organization na mas mag-align sa overall strategy and mas naga-focus ka kung unsa ang result or performance sa imong business, like magkuan kag service or like mga feedback sa imong customer para mayabalan nimo kung satisfied ba sila or dili for the improvement of your business. And sa timely, accurate, and objective, for example, sa kumpanya, kay ang sales team kay need nilag mga information na provided on time and mga provided on time para sa ilang mga decision, like decision making. And then sa accurate, kay para mas maklaro sa sales team ang imong mga ginapanghatag information para dili sila ma-misguide. And then sa objective, kay dili bias ang imong ginahatag nga information sa ilaha para mas planuhan nila ang kung unsa ang effective pa nga strategies para sa imong success, para sa successful ninyo nga company. Realistic, positive, understandable, and encouraging self-control. So diri dapat kay kung manager ka is dapat gina-apply jud nimo ni kay para mas ma-motivate pa imong mga employees sa ilang trabaho and mas ma-achieve pa ninyo inyong goal. So yeah, dapat kung nakapansin ka sa imong employee nga mali ang iyang ginabuhat, kay dapat istoryahan nimo siya tarong, dili mo siya kasaban sa tubangan sa laing employee, kay para dili siya maulawan, kay dapat magtinabangay ra mo kay team raman jud mo, and dapat need ninyo mga understanding and kina-encourage ninyo ang isa't isa. So the last is flexible. So of course, dapat kung business ka is dapat kabalo ka kung sa mga market trends, like for example karon nga year, kay dapat magbaligya na ka kung sa mga trend like mga off shoulder inganing ana. So dapat dili ka late, dapat flexible ka, like dapat dili ka magbaligyag mga t-shirt dira nga nakabutang sa t-shirt ka #petmalu. So yeah, dapat flexible ato mga business and mas ma-apply nato sa unsa ang trend. Barriers to control success. So kini sila kay mao ni ang mga nagapahadlang sa pag-improve sa inyo business. So kini kay ang too much control. So dapat kung ikaw ang manager, kay dili kayo ka mag-control sa imong sa imong mga employee, like pati sa small deals kay mas ginapansin nimo. And kini nga kay nagaresult ni siya discouragement sa imong employee. So the second is too little employee participation, like pareha anang naatay group projects, kay pag naay isa ka member nga dili kayo nimo ginapansin and halos wala na siya mabuhat nga part sa inyo project,
kay ano na siya, maka-feel na sila og dili sila invested ana nga project, and murag dili sila dili sila appeal sa achievement nga nakabot sa inyo group. So dapat kung naatay project, kay dapat ang tanang member kay naadjy role and naay part ana nga project para maka-feel sila nga appeal sila ana nga buhatonon. So ang ikatulo kay overemphasis on means instead of ends. So dili dapat kay pag naga-focus jud ta sa process, like kina-stressan nato ang process, kay mawala na atong motivation nga humanon ang isa ka butang. So that's why pag naamoy business, kay dapat naa jud mo'y goal nga matap business mo sa inyong lugar. And the fourth one is overemphasis on paperwork. And yeah, of course, for example, pag nasobraan na mo og focus sa dili kayo kinahanglan nga buhatonon, like mas nag-focus mo og documenting, like mga dili kayo kailangan nga buhaton like paperworks, kaysa sa paghuman sa inyong lihukonon, kay ang inyong project kay dili jud na siya mahuman. So ang last kay relying on a single method for control can limit effectiveness. And kagats naman siguro ta nga ani nga parehaan na insecticide sa mga insect, kay dapat laylay jud tag method nga gina-use, kay para ang mga insect kay dili sila mag-develop og resistance sa mga pesticide. So dapat kung mag-business pud ta, kay laylay pud atong ginabaligya, kay para ma-curious pud ang mga ang mga customers kung unsa atong sunod nga specialty. Like for example, anang Jollibee and McDo, kay kada year or kada months kina sila mga bagong menu, so ma-curious ta and magpalit ta sa ilaha. So that's all, and that's all for this report, and thank you. God bless.